Good evening, friends. Today we'll discuss the relay provided for HV side protection. For HV side protection, we are using overcurrent relay two elements. One is IDMT to permit the overload. That means when overloading is going on, it will permit it for few times, but if it is not cleared, the overload is not cleared, then it will trip the circuit breaker to clear the overload. And instantaneous for high fault current, this instantaneous element is used. And next is earth fault relay. If from current transformer CT to power transformer HV side any earth fault is there, it will be arrested by this earth fault relay and trip the both side circuit breaker. The instantaneous also will trip both the circuit breaker HV side as well as LV side, but instantaneous IDMT will permit the overload for few times, then it will trip. In the figure we can see we have used two CTs in the HV side and two CTs in the LV side, and for HVCB and LVCB tip coil is there, interactive relay is there to trip both the circuit breaker. This is shown in the picture. বন্ধুগণ, আমরা পাওয়ার ট্রান্সফরমারের প্রোটেকশন হাই ভোল্টেজ সাইডে দেখিয়েছি। এতে হাই ভোল্টেজ সাইডে যে সার্কিট ব্রেকার সেটা ডাবল পোল হয়, আর সিটিও থাকে দুটো বেড, দুটো বেড না দুটো, একটা দিয়ে সাপ্লাই টু ফেজ, একটা দিয়ে সাপ্লাই একটা দিয়ে ফেরে, তো দুটো সিটিগুলো কানেক্ট করা হয়েছে সিডি যে ওভার কারেন্ট রিলেতে। একটা এলিমেন্ট হচ্ছে আইডিএমটি ওভারলোডকে পারমিট করার জন্য, একটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস হাই কারেন্টের জন্য ইনস্ট্যান্টেনিয়াস তাৎক্ষণিক ট্রিপ করিয়ে দেবে। আর যদি এই সিটি থেকে পাওয়ার ট্রান্সফার এইচভি সাইড অব্দি কোনো আর্থ ফল্ট হয়, তাকে ট্রিপ করানোর জন্য রয়েছে আর্থ ফল্ট রিলে। এর ফলে দুদিকের এইচভি আর এলভি দুটো ট্রান্সফরমারই খুলে গিয়ে ট্রান্সফরমারকে ডেড করে দেবে। এই হচ্ছে আমাদের ছবি। এখানে ট্রিপ কয়েলে একদিকে নেগেটিভ রেখে দিয়েছি পার্মানেন্ট, আর পজিটিভটাকে রিলের কন্ট্যাক্ট দিয়ে এক্সটেনশন করা হবে। যখন রিলে এনার্জাইজ হবে তখন পজিটিভটা সেখানে গিয়ে পৌঁছাবে। এই হচ্ছে सिस्टम। दोस्तों, पिक्चर में हाई वोल्टेज साइड का ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन रिले दिखाया गया है। इसमें हम लोगों ने सीटी यूज़ किया है 2, और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो है वो डबल पोल होता है, और 25 के में सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर। तो ओवर करंट का 2 एलिमेंट होता है, एक होता है आईडीएमटी ओवरलोड को परमिट करने के लिए, और एक तो होता है इंस्टेंटेनियस, जब हाई करंट होगा तो तुरंत टिप करा देगा, इसको कुछ टाइम नहीं देगा, इसके लिए इसका सेटिंग हाई होता है। और करंट ट्रांसफार्मर से लेके पावर ट्रांसफार्मर के एचवी साइड में कोई भी आर्थ फॉल्ट होगा तो आर्थ फॉल्ट रिले 1 दोनों साइड का एचवीसीबी और एलवीसीबी को ट्रिप करा के ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कर देंगे व डेड कर देंगे। यही है सिस्टम। नाउ विल शो द करंट फ्लो, नॉर्मल करंट फ्लो व्हेन द रिले विल नॉट एक्ट, both in the power circuit and also in the control circuit where the relay is working for any fault। আমরা এখন
নর্মাল কারেন্টে যখন কোনো রিলে এনার্জাইজ হবে না তখন কেমন করে কারেন্ট ফ্লো হয় পাওয়ার সার্কিটে এবং कंट्रोल সার্কিটে। कंट्रोल सर्किट যেখানে রিলেগুলো लगानो থাকে। दोस्तों हम लोगों ने अभी पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट में कैसे करंट फ्लो होता है नॉर्मल करंट उसको दिखाएंगे। रिले जो रहता है वो कंट्रोल सर्किट के साथ जुड़ा हो रहता है और पावर सर्किट में हमारा LVCB HVCB CT ये सब लगा रहता है। तो देखिए कैसे काम करता है नॉर्मल करंट। Now we will see when the overload current is flowing and if it will continue then the circuit breaker herbicide will trip. How? Let's see। दोस्तों जब ओवर करंट फ्लो करेगा तब हमारा सीबी निर्दिष्ट समय के बाद सीबी को ट्रिप करा देंगे। देखिए कैसे बंधुगण আমরা এখন দেখব কারেন্ট যখন বেশি হয়ে যাবে তখন কিছুক্ষণ সময় দিয়ে তারপরে আমাদের সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করে যাবে। দেখুন কি করে হয়। Now suppose after the CT face to face short circuit has occurred due to some foreign body fallen on both the phases or tree. At that time the over current relay will be more and the instantaneous over current relay will trip both the circuit breaker, both HVCB and LVCB. বন্ধুগণ ধরুন দুটো ফেজের উপরে কোনো ট্রি ব্রাঞ্চেস বা কোনো ফরেন বডি পড়ে শর্ট সার্কিট করেছে, সেক্ষেত্রে কারেন্টের পরিমাণ খুব বেশি হবে যা সিটি থেকে পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মধ্যে। সিটির বাইরে কিন্তু সেটা হবে না, কারণ সিটির বাইরে ওটা গ্রিডের সিবি ট্রিপ করবে আর সিটি থেকে পাওয়ার ট্রান্সফরমারের দিকে আমাদের সিটি সেন্স করবে। তো এর ফলে আমাদের ইনস্ট্যান্টানিয়াস রিলে এনার্জাইজ হয়ে দুটো সিবিকেই ট্রিপ করে দেবে, HVCB আর LVCB, এবং ট্রান্সফরমারকে ডেড করে দেবে। दोस्तों suppose a tree branches or any foreign body has fallen and short circuited both the phases after the CT towards power transformer। सोचिए कोई फॉरेन बॉडी और पेड़ का डाली दोनों फेस का ऊपर गिर के शॉर्ट सर्किट किया, कहाँ ना पावर ट्रांसफार्मर से लेके सिटी तक HV साइड में। तब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रिले द्वारा हमारा दोनों HVCB और LVCB दोनों ही खुल जाएगा और ट्रांसफार्मर डेड हो जाएंगे। कैसे होता है देखिए।